out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we
time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away.
lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Just like the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. 'Cause 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 'cause
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Now.
lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. 'Cause 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 'cause
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Now.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise.
down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it just like the sunrise. We're gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it just like the sunrise. We're gonna let it out. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it just like the sunrise. We're gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it just like the sunrise.
like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. 'Cause we gonna light it up toni
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now.
lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. 'Cause 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 we gonna light it up. '
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we're gonna light it up, babe. Tonight, we're gonna light it up. Just like the sunrise, we're gonna light it up.
lights lit this town like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like the street lights lit this town like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, kita lagi sambil makan ya. Baru live. Kemarin dia jadi itu gak supply Grab.
belum apa. Itu lumayan sih ya asis ya. Invite yuk dibantu. Invite. Oh radiasi. Bisa follow gak ya? Si Zura ngapain dia di situ? Alhamdulillah. Mana dia? Jauh amat di situ. Stok bensin kita udah menipis ya. Ya. Belum radiasi. Mana si Zura? Lagi apa dia? Lagi apa dia? Ikut CC, ikut. Koneksi buruk.
Lagi ada perbaikan jaringan kali. Dia mau bikin komunitas sendiri Ini tuh. astaga, ternyata butuh 6 orang aja ya anjir. 6 orang aja ternyata butuhnya. Kalian belum ikut semua kah? Belum. Nok, kamu udah kan Nok? Kamu pasti udah Nok. Buat training, buat tim. Nah, tidak ada tidak dapat buka kartu. Aduh, ini siapa nih? Ayo. Memiliki Exercise is Terbukanya tiring, but 8 it loh. keeps you fit. Kau belum kajar? Belum lah. Kan Jinsu, nunggu Benny Big. buat tim kemarin tuh. Buat sama yang lain aja lah ya. Yang ngarek sama aku nih ada 2 orang nih. Jiger Nibi sama Kabuki. Kamu buat baru aja Ben ya. Itu apa? Ada 2 orang tuh, Jenirbi sama Kabuki tuh. Dia ngerek ke aku tuh. Ya. Biar aja. Apa kamu skip ke Jong? Oh, yaudah, kumaha. Jik, semua anggota harus dekat sini. Cewek lagi makan lagi. Siapa ini? Jetitsu. Apa ini? Pertemanan kurang. Bentar ya. Gue siapa apa? Pertemanan sama kamu bentar. Minimal 100 kan ya? Iya. Siapa sih yang kurang? Zenitsu. Anggota tim tidak boleh tergabung dalam survival squad lain. Oh, kamu udah masuk gue Zenitsu. Anjir gue. Kamu udah masuk, Cok. Parah Zenitsu nih. Udah masuk kamu Iya, ke tempat lain. udah ada dia. Enggak dia udah ini. Aku nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut? Kamu udah join di tempat lain ya? Iya, dia udah join squad itu. Udah join squad ya? Apa di si rambut ini? Apa? Aduh, ruang bawah tanah lagi. Aduh, aku mau ikut ruang bawah tanah dulu. Pimpin dulu Jet pimpin. Iya. Kocak banget anjir. Sabar ya, sabar.
1, 2, 3, 4. Mana? Udah kah? Terus siapa nih coba ya? Kita undang siapa satunya aja? Udah 6 ya. Zenitsu, kamu nggak bisa gabung, udah ada survival squad kan Zenitsu? Udah out dia. Udah. Udah out. Itu berapa? 6. Satunya siapa? Mumu, sini Mumu. Kurang siapa nih? Kita kurang orang kah? Loh, siapa satunya nih? Oh, ini si PS. Lomang kah si PS Summon ini Lomang kah? Jenny, sini dulu Jenny. Parah Jenny nih. Oh Jenny. Jenny sini. Ya, aku nggak tahu cowok. Sorry, I don't know. Apa lagi nih? Tidak ada anggota tim bersih keluar dari jam terakhir. Si Jenny kerjaan si Jenny memang ada aja. Kamu habis keluar dari mana? Survival squad mana Jenny? Parah Jenny nih. Ninja dia nih. Kamu keluar dari squad survival squad mana anjir? Baru keluar ya? Nunggu sejam. Tidak ada. Apa ini? Jerby. Tidak ada anggota tim baru. Anggota tim baru saja keluar dari tim 1 jam terakhir. Baru ini. Gak bisa kamu join tim kami. Kamu ini apa sih? Baru keluar squad. Iya. Parah kamu. Timnya nggak aktif lagi kemarin. 1 jam terakhir. Ini berarti nunggu 1 jam ya? 1 jam. Iya, nunggu 1 jam. Yaudah deh, ntar aja habis radiasi aja nih. Oke. Apa kamu mau gimana Jenny? Kamu masih mau ikut nggak? Kalau mau ikut ya
Kalau mau. Terus Kalau kamu mau, nanti kamu balik lagi ditunggu. ke tim lain lagi kah? Anjir nih badannya berminyak karakternya anjir anjir. Mengkilat kali kulitnya. Tengok tuh. Tuh. Kulit shaming anjir. Dia maskulin itu. Maskulin anjing mbak-mbak kekar. Ini kabuki. Sampai kita pada aktif tuh. Ya udah deh. Nunggu habis radiasi aja tuh baru anu daripada ntar dapat yang enggak aktif lagi ntar. Oh, oh. Habis radiasi. Kalau nggak bisa berarti kamu nggak bisa ikut Jenny. Kamu kulitmu tuh kayak kena gorengan sudah. Aduh. Kau lagi mau ngapa Jar? Nggak tahu juga nih, bingung. Kau pasti sudah jadi sepuh gabut kan? Soalnya tadi pagi tuh on pakai HP. Jadi udah kelar semua questnya. Apanya? Quest dailynya udah kelar semua. Quest yang mana? Udah semua. Dailynya udah semua. Oh, aku kira quest anekdot anjir sepuh kamu kok sudah semua. Quest apa? Anekdot. Anekdot. Oh iya ya, anekdot banyak ya. Iya ya, kerjaan. Oh, kita ngerjain ini aja dulu nih. Tutorial highway. Gila, sepuh memang gila sepuh tuh. Gak bisa kita tiru sepuh. Sepuh mah bebas. Ampun, Puh. Ajarin dong sepuh. Kenapa? Kamu belum kamu? Apa mau stroll nama orang? Gini, aku udah stroll udah kelar semua. Ntar lah malam aja buru. Yang King Stage aja lu besoknya baru yang apa sih? Yang Absolute tuh. Dari Assault. skill point. Jadi astral mulu anjing. Kena semut mati dia. Ya sama. Aku pun belum itu loh, astral. Tapi nanti aja lah, belum astral Sabtu kalau nggak Minggu. Ya kamu lihat deh astral rating poinnya yang di lantai 60 tuh ya lantai 60 tuh butuh berapa rating? 35. Yang 60. Yang 60. Kok nggak tahu. Belum pernah sampai soalnya. Orang paling mentok Ya, level. Kamu lihat di jadwal, habis itu kamu ke Menara Astral. Tuh di paling bawah tuh di bagian supply grab dan lain-lain gitu. Nah, habis itu kamu lihat tuh di situ. Pergi kamu lihat tuh. Pencet itu. Lantainya butuh berapa? Lihat ya ratingnya butuh berapa? 60. 60 37. 37. Iyo, 37.600. 37.600. Nyampe lah. Lawan semut itu soalnya. Nggak kroyok mati. Sakit nih semut itu kroyok. Iya, sakit emang semut. Dapat silver dari mana lagi nih ya? Ini si Ras nggak online kah? Siapa? Overrush. Absen dulu, oke siap.
bansos apa ini? Nanti radiasi ya. Iya, radiasi zombie. Radiasi zombie. Oh. Gitarmu level berapa, Jer? Gitar level berapa ya? Sebentar lihat. Kayaknya udah level 14. Aku lupa lagi nyetok. Baru 14. 14. Iya. Aku baru level 12 aja buka armor persen tuh. Iya udah. Itu cas dulu lah HP-nya Bang Ras. Level 14. Ada kebuka. Ngambil CD kayaknya. Ini lewat mana ini? Jangan sampai nggak online kau Ras. Ada event. Ini lagi mampir di live dia. Ada radiasi loh. Oh, kamu lagi live kah? Iya. Kamu nggak pilih live di TikTok aja? Nggak mau. Dominan deh. Kamu kalau mau live, kamu cari dulu viewer di TikTok gitu loh. Kalau udah banyak, baru kamu live stream di YouTube. Kalau langsung kamu ke YouTube kayaknya susah deh. Iya sih. Kita cari dulu bahan untuk nonton live-nya situ. Udah masuk band udah cuman bandnya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas kayak mana? Sama anak Elementum. Ada elementum kenapa ada elementum? Nggak pernah ngajak band. Nggak pernah ngajak apa? Nggak pernah ngajak tur band. Buat grup doang. Nggak pernah ikut nyanyi. Ikutlah nyanyi misinya tuh. Ambil. Mana ada keren jelek itu Nok. Bisa lah nyanyi lagunya Bon Cikadap. Apa ini? Ever First surat undangan Ultimate Battle itu apa itu?
Nggak tahu, paling Senin Golden Week gitu. Anjir, ada Pupa Pupu. Pupa Pupu nge-give aku mawar anjir. Kamu tahu nggak Pupa Pupu? Tahu pernah dengar. Itu event Stumble tuh ku males kerjain loh, ngebug dia. Apa masih ngebug kah? Padahal Mas, eventnya hadiahnya bagus-bagus, cuma males banget ngejalaninnya, ngebug. iya. Masih ngebug aja? Masih. Suaranya Zura ini, bukan Noh. Kalau sambil ngecas, lama lah ngisi HP-nya. Ini gimana sih misinya? Ting. Ada Pupa Pupu anjir, dia bilang bonekanya ada Pupa Pupu kan tadi di sini. Itu apa lagi Nok kirim itu tuh? Biar apa coba dia, anjir. Aku nggak mau naik sih peranku nih, gitarnya masih jauh kah? Masih. Misi drone ini. Ini suruh kemana drone-nya? Mana? Ambil Nok, kalau mau tuh ambil. Nggak bisa. Apa C? Itu drone limited itu Nok. Drum limited itu. Misi survival. Oh iya, yang sama si Zura ini misi survival. Yang ini nih, survival squad training. Aduh, bateraiku 10%. Masih. Oh, mau off dulu deh. Ya, Zero. Oke. Kita off dulu ya. Iya, ya. Bawa kotak ke tanah lalu ambil ransel. Oh, harus pakai drone ngambilnya. Nggak boleh pakai tangga, oh, kampret. Berarti ini kita batalin. Harusnya di sini udah hilang. Masih ada. Iya. Nanti bilang sama si Zura aja. Ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau squad itu butuh berapa sih? 8 ya? Kalau nggak salah ya.
Li, ya gimana dong? Ini udah gua ambil lagi. Ding ding dong ding. Ya, gimana ngebug? Kita udah butuh lemak 1095. Kita udah ini ya. Udah bisa nih bikin 15. Nanti kita gaskan aja lah ya. 15. Ini gimana misinya? Stuck kayak gini gimana misinya? Skill moving. Ranselnya udah gua ambil lagi. Ini apa ya? Koordinat apa ya? Oh, titik modifikasi ya. Oh gitu. Tasnya udah duluan diambil. Udah duluan diambil. Ini pas ngambil kotaknya pakai drone, misinya nggak kelar. Mana ya? Oh gitu, oke siap. Coba. Ya pakai tangga lagi dong. Tangga. Lagi ngerjain ini nih Jin. Ngerjain misi skill moving. Nggak nongol lagi tasnya. Tasnya udah hilang. Udah nggak bisa nongol lagi woi. Macam mana ini?
Coba kita pindah lokasi ya. Kita pindah lokasi dulu ke Raven. Iya, yang drone. Berarti salah udah kalau nanya sama kau. Kalau nanya sama kau udah salah berarti. Kita pindah distrik. Coba ke distrik 3. Hanya kapten. Oh, harus keluar tim dulu ya. Ya udah, kita keluar tim dulu. Ting ting ting. Di ya ngambak ini mah. I hope my water bottle isn't empty. Nggak bisa dibuang lagi. Oh, bisa dihapus.
nggak bisa woi. Yah lo ngebak lo. Ini gimana woi ngapusnya? Aduh. Ini kita batal. Duh, nggak bisa. Hapus. Nggak bisa, woi. Gimana ya? Apa ininya? Punggungnya harus kita, ranselnya harus kita aktifkan. Apakah seperti itu? Coba. Kemana? Gimana ini ya? Sebentar. Kita berpikir dulu, berpikir. Gimana ya?
ketemu lagi. Nggak bisa dibuang woi tasnya. Ambil ransel dan kembalikan. Sumpah ini gimana, Cok? Tuh sekarang hilang ininya. Sumpah lah, pusing banget cok, ngedron. Ini aja lah, misi sampingan aja dulu lah. Pusing amat. Ini apa lagi? 603. Enam kosong tiga. Ya ada buah naga di sini banyak banget. Wah nggak bisa diambil tapi.
petik buah bir. Ini suruh kemana? Balik ke Frentar. Lu ngapain di atas anjir? Koneknya dari mana? Jatuh. Gak bisa. Anjir, suruh tembak ember ternyata. Gua nggak baca misi. Gua nggak baca misinya anjir. Hello, everyone. This is Sherry. The bonfire party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. You're here? Great. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire. We need more fuel, though. So why don't you get us some wood for the fire? I can't wait to hear some campfire stories. Lagi misi nggak bisa itu ya. Udah online.
Udah online dia. Rusuh banget anjir. Dia nge-vlog liat. Dia nge-vlog. Rusuh banget, rusuh. Kerusuhan yang sangat amat hakiki. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Yeah, too late to consult the books. I'll stick with C. You must be one of those people who go with C for every question they don't know. They don't know. Apanya bikin lama? Ding 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 ding. Apa nih taktik anggil?
Stiker weh. Salah lagi. Dan 80 kita bikin drone 80 itu kayaknya nambahin apa namanya, ratingnya lumayan sih. Harusnya kita bisa tembus 32 sih kalau udah 80 nanti. Kita coba ya. Ding 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 ding. Ini nggak hilang, gimana ya? Gimana ini ya It was ngilanginnya? Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance. Itu kita berapa? Sisa 300. Butuh 200 lagi ya. Here. 200 lagi. Aduh, jam segini udah ngantuk kita, boy. Gimana ini? Harus tidur cepat kayaknya jam 12. Nggak bisa TM dulu kayaknya ya. Here. Here. Anjay, si buta dari gua hantu. Here.
Here. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Kita ini ada kompetisi memancing ya. Pew, 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 pew. Naruto.
Nyan pesu. Ding ding det. Kompetisi mancing 10 menit weh. Aduh, buff kita udah tinggal 1 yang ini.
joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Udah ada yang di sini. Udah rame. Luar biasa. Badannya mengkilat loh dia. Wanita kekar ya, luar biasa. Tidak, 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 tidak.
Ya 70 lumayan. Oh tuh ada yang gede tuh. Ya kecil semua dapatnya. Tidak hoki nih. Anjay, Steve Ujang. Oh gede nih. Kalau layarnya geter-geter gede biasanya. Oh kan 70. Oh gede nih. Ya kecil. Kalau keluar cing.
gede. Wih, 100. Dapat 2 kali 100 ya. Kita balik dulu, kita bikin buff. Kita bikin buff PvP aja. Perasaan ada jamur yang damage 70 kemarin, ada apa ya? Jamur. Tas. Ikan. Batu, pohon. Need water. Can't go on. Lalu kenapa, boy? Kok bisa kehausan ya? Kasian amat. Apa hadiahnya? $50. Kayaknya tadi kayu, daun, bibit, daun. Kita taruh sini dulu kali bisa. Kayu masih ada nggak? Batu, kayu, maaf. Kita bikin coba ya jamur tanduk. Jamur tanduk.
tepung. Ini satu aja. Make zombie. Armor sebanyak 17, dikit amat ya. Apa ya? Kita taruh dulu nih daging. Ini ada berapa? 3 cukup sih, 3. Kita makan ini dulu deh. Salad. Udah masuk semua nih.
Fuel supply. Ini masih kurang orang ini kita. Masih kurang orang nih. 7 lagi. 7 berapa ya? 8 7.
Mana yang lain, bis? Apa? Yang lain yang mana? Gila sudah. Bentar. Masuk di dalam. Bentar, tunggu dulu. Amuku habis. Lawan apa itu, bis? Lawan kain. Lawan aduh. Kita PVP dong. Tension flyer. Bawa gansil berarti ya? Boleh. Kita ngincer player kan? Ayo. Dari dalam kah? TW. Tuh. TW. Belum. Anjing salah ini, Cok. Bentar. Masak MG dulu aku. Dosa. Apa nih? Kita flyer aja. Oke, ada sih. Mana kain? Arah jam 5 sama 6 ya. Arah jam 5 sama 6 ada 2. Bangsat neko ke sana gimana, Cok? Anjing. Oh ini.
Udah mulai datang nih. Udah mulai datang. Udah mulai rame. Nah, Dari arah jam itu ya. Jam 5. Jam 6. Oh, ada AWP-nya deh. anjing kaki kali, Cok. Ada AWP-nya. AWP-nya di mana? Heal. Bareng pis. Eh, Sakit bis ya? iya AWP-nya itu. Jamur kucuk. Hai, mak, sakitnya. Mending turun aja sih daripada di atas susah. Banyak banget AWP-nya. Mati kau anjing. Mati kau bangsat. Yang PVP ya fokus orang aja.
pakai teleport aja biar cepet. Ah, Reaper babi lah. Lewat sini aja nih, lewat teleport nih biar cepet. Pindah ke camp supply. Noh, di menara kiri ada satu itu, Ren. Bangsat. Kawanku telepon anjing entot lah. Aku telepon bis, jangan video lapet bis. Anjing tuh bangsat. Stres aku kontol. Loh, Reaper. Rusuh banget ini Reaper anjing.
Oh, dia dari gerbang yang di 6 dia. Gerbang yang di Dark Rider musuhnya aku anjing. di angka 6 semua musuhnya. Alah, kau anjing banget ini, Cok. Oh, gak kebaca, Cok. Musuhnya dia aku anjing lah. Gacor. Anjing, Cok. Aku yang dapat kain. Sini. Sini. Udah sekarat ini robotnya. Robotnya udah fokus robot. Fokus robot nih. Nggak dapat kah? Nice. GG. Itu si Mama Zeus suka ketemu di PvP tuh. Alah, Cok. Nice try.
Ya, udah. Apalagi nih? Aero ya. Supplying crab tadi kita supplying crab. Bolehlah ikut. Kita belum supply crab, ikut aja.
Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Tembakin anak-anaknya dulu aja. Let's not drag this out. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. I've marked a spot. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good.
here before they call in reinforcements. Thanks for your help. I've marked a spot. Di mana ini? Nyangkut anjir. Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Iya makanya itu tadi gue ngekill yang argonya, tapi ternyata ada temennya satu, masih ada temennya satu. Dia pakai yang itu, yang tameng itu, jadi makannya argonya langsung pindah ke dia. Yang pakai apa itu, senjata berat itu, yang pakai tameng. Tadi lu pakai senjata berat itu gak, yang tameng itu? Pakai senjata yang tameng dia, jadi argonya langsung ke kain. Pada pakai gituan semua dia.
Our supply vehicle is mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Ya, harus ada yang argo sih. Harus ada yang narik. Soalnya kan kalau senjata tameng kan itu buat argo dia. Bunuh yang anak kecil ini. Ampun. Gagal dah. Ya ampun, enggak. Untung nggak jadi gagal. Kalau lawan monster sih harus pakai yang tameng sih buat argo. Kalau gatling semua. Gatling mah butuh cuman 2 orang juga cukup sih. I've marked a spot. Padahal itu tadi anak kainnya dikit banget loh. Kalah jauh sama kita. Kalah jauh banget tadi itu anak kain padahal sama kita. Orangnya. Masih banyakan kita tadi. Dia kayaknya tadi itu cuman 15 orang juga nggak nyampe kali ya.
supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Ada si Fox. Kasian banget dia udah nungguin. Aduh. Mana sih anak-anaknya? Anak-anaknya dulu yang penting. Let's not. Berlayar di lautan. Aduh. Anak-anak yang kecil-kecilnya aja dulu. Not seeing things, check. Thanks for your help. Conscious and aware, check. All good. Aduh, minggu ini penuh dengan kekalahan sepertinya ya. Kacau nih. Perasaan ratingnya udah pada tinggi dah. Kok bisa kalah ya? Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out.
Sakit. We're done for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Lumayan dapat ungu modul. Dapat gigi. Skill gigi apa nih ya? Udah kah? Oke, thank you semuanya. Oh, satu lagi. Oke, satu lagi, oke. Boleh. Mana tadi si Zura jadi nggak tadi ya? Tadi si Zura jadi nggak ya? Squad training. Tinggal berapa ammo kita lah? Kita beli ammo pakai ini aja ya. Ammo mana? Pakai ini aja. Oh, kurang anjir. Kurang. Pakai apa ya kita beli amonya ya? Pakai ini. Sebentar ya, kita bikin ini dulu, kotak peluru habis.
Kita bikin 4. Bikin 4. Ada sakit perut lagi. Boker. Mana? Nunggu paling 5 menit. Ini mesin drone gimana ya, ngebug. Mana nggak bisa dibuang tasnya. Kita jam segini kenapa ngantuk ya? Iya emang nyebelin.
Melatih kesabaran. Nih, oh dikit lagi nih mentok. Asik. Pantun dulu lah. Kita pakai buff aja dulu nih. Sambar ngeledek lu baru tau rasa. Oh, come on. How did my clothes get Serem banget dirty? mukanya anjay. Anjay. Ini operasi gagal dia nih. Mukanya beler dia.
De 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 de. Zin siapa Zin? Hah? Oh Zenitsu. Mana tadi dia nggak jadi ini kah? Nggak jadi. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Aduh. Aduh, anak kecilnya dulu yang nembakin. Yang nembakin itunya, nembakin mobilnya. Oh, si Nathan ini AFK ternyata. I've marked a spot.
Nembakinnya yang anak kecilnya aja dulu. Soalnya anak kecilnya yang ini, yang nembakin mobil. Udah yuk, gas dah. Greetings. Our supply vehicle Tembakinnya is yang anak mysteriously kecilnya dulu broken ya. down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Anak kecilnya dulu. Lari. Makanya wrestling nih. We're done, for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Thank you, thank you. Thank you, Sekembun. Thank you, thank you. Du, 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 du. Du, du.
Selalu yang tak pernah malas. La la la. Roti kita habis, weh. La 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 la. Setiap hari ku makan ternak di padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, luas dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. La 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 oh oi. La la la. Tunggu, tadi gua mau ngapain ya? Tas. Apa lagi nih? Ini gua udah mau habis. Chip. Mana chip? Chip. Kayaknya chipnya baru dah. Ya kan chipnya baru kan. Kita lihat sekarang berapa. Montir rata 80 semua sekarang ya. Waduh, kacau nih. Bawa kotak itu ke tanah, ambil ranselnya. Hilang dia. Sumpah ini gimana ya?
Ambil ranselnya. Gua udah ngambil ranselnya, tapi ngebug loh. Sumpah ini gimana ya? Gimana nih? Masih ngebug. Mana ya? Gimana ini ya? Kampret. Sama aja jangan. Diketawain lagi anjir. Gimana itu ya? Itu misinya gimana ya, pusing banget. Niat mau ngelarin misi malah ngebug. Kampret. Ling Chun. Sumur. Katanya balapan itu lebih cepat naikin levelnya lebih cepat balapan daripada jalan-jalan pakai mobil. Nggak bisa di skip lagi ini. Emang iya sama aja. Oh gitu.
Eh, Panti asuhan. Banyak banget ini misinya harus kita kerjain. Kalau enggak kelar-kelar nih. Numpuk kayak numpuk. Dikerjain mah enggak. Kita harus ngerjain nih pelan-pelan. Aduh, aduh. Ya kalau gabut mah mending itu. Apa namanya? Jadi tukang mulung. Jadi pemulung aja. Jadi tukang pulung. Lumayan silvernya kalau rajin. Bisa dapat 20 ribuan kalau rajin. Masuknya lewat mana sih? Mulung di Raven bisa, tapi kalau gue biasa mulungnya di ini sih, di Lost City, di Lost City Central Plain, di daerah sini, daerah sini. Ini daerah kebun sini nih. Kebun ini puterin aja. Ini kan banyak nih rumah-rumah nanti di sini. Sama apa tuh kandang-kandang tuh. Kalau dapat boneka tuh yang mahal. Boneka mahal. Oh, bukan. Itu mah ngemis. Bukan mulung atuh. Ngemis itu mah. Lukisan mana? Cari lukisan. Di dalam ruangan lukisan ya.
Kalau rajin sehari bisa 20.000. Kan pindah-pindah distrik. Kalau lagi gabut 1 jam sekali itu ngulangin. Kenapa tulis jadi marga badut sekarang? Oh, nggak bisa. Apa nih, suruh apa nih? Buset, harus pakai tonjokan. Males ngulik. Wah, kacau nih. Nggak boleh lah kayak gitu, males-males. Kemana lagi kita? Sana. Kan ada nongol dia. Ini kemana lagi kita? Orang disuruh jadi pemulung nggak mau dia. Disuruh jadi pemulung. Itu kalau mau ini juga apa namanya, parkur itu dapat silvernya lumayan. Parkur dapat silvernya lumayan. Ting. Ini kemana lagi kita? Ini kemana? Cari hadiah ulang tahun. Oh ini kue. Bukan cok. Hadiah ulang tahun. Di atas kali ya. Udah habis troll ya. Hadiah ulang tahun. Siapinnya di mana? Ini. Bukan. Oh, kucing.
Walah kucing. Masa? Serius? Bikin Amon 6 hilang. Kok bisa hilang? Salah kali. Ada di lemari kali. Lantai 2. Gue nggak pernah kayak gitu perasaan. Gue yang hilang malah lockbox. Lockbox gue dari kuning jadi ungu pernah. Itu ada sekitar 10 biji, 10 lockbox. Jadi warna ungu. Gue simpen di lemari. Sama chip jadi warna ungu, dari emas jadi ungu. Kesel gak lo? Mana beli lagi yang emas? Apanya kadaluarsa? Kampret. Mana ada kadaluarsa anjir. Mana? Dia. Wah, kita punya ini. Kasih. Biar senang. Kemana lagi kita? Ini mana sih Zura, katanya mau ngajakin squad. Lupa nih dia nih. Nah. Oh, di bawah.
lagi astral. Dia lagi live di TikTok juga gak itu? Dia live di TikTok itu. Apa ya nama TikTok dia? Belum, nanti gua tanya dah. Kalau lagi gabut kan nonton orang enak. Mana lagi nih? Oh, udah. Lagi. Banyak kali ini. Nggak habis-habis. Weh. Beri dia telur yang diasinkan. Ini telur yang diasinkan ini apa ini ya? Telur asin maksudnya. Apa ini telur asin ya? Di market ada gak di market? Salah. Kita market bahan telur asin, telur kali ya, telur doang kali ya. Mana ini? Gue dimakan di buaya. Aneh-aneh ya. Iya. Ini apa ya? Telur asin. Beri dia telur yang diasinkan. Coba kita cek ke rumah ya. Telur asin. Telur yang diasinkan.
Kita bawa semua resep yang berbau dengan telur. Telur labu. Telur bulat kali ya. Telurnya 4. Ya, oke. Kita coba telurnya 4 ya. Tunggu, sebelum itu nah ini nih telur rebus kita bawa. Sama telur rebus doang. Telur ini kali ya, telur marinasi ya, masak-masak. Telur asin, salad telur kali ya. Kita bawa salad telur juga. Lampu telur nggak usah. Telur sama daging jadinya apa? Daging hari-hari ngajakin TM nih si Mbak Are ini. Kacau dia. Mau kemana kita? Kita mau parkour lagi nih. Oh, mau parkour. Oke. Sumpah kemarin, aduh, coba mau ikut Jero. Kenapa? Kemana? Parkour. Oh, parkour. Parkournya bener-bener menguras tenaga, menguras emosi. Harus. Apalagi setim kita ada yang namanya Badas Pati. Sampai nyerah dia, beneran nyerah. Harus bawa tali biar nggak bolak-balik. Ayo, ini si Ras mau ikut nih. Kita mau TM apa mau parkour? Parkour. Ya? Iya. TM ini lagi ngumpulin buff dulu, habis. Amunisi habis. Mana robot mana? Ada Mbak Eva loh. Mbak Eva sombong kali dia. Ayo Ras kita parkour Ras. Ini si Ras lagi di
live aku nih. Dia mau online. Mau on. Kalian udah pernah parkour belum sama sekali? Udah pernah Aku atau belum? udah 10. Atsu. Sebentar. Tali ada 11, aman sih ya harusnya. Kan bisa bikin di sana, Zero. Sayang, itu beli bahannya tali itu satunya 500. Jadi mending kita bawa tali dari gudang. Mana-mana tali. Jadi nggak buang-buang silver, sayang silvernya. Kalian tuh pakai silver buat apa sih? Aku sampai bingung loh, silver aku tuh kayak nggak kepake gitu. buat skill, upgrade skill. Ya upgrade skill yang mana maksudku, Zero? Semuanya. Emang pakai gold pakai Upgrade skill kan pakai silver. Soalnya kan buat naikin skill expertise. Kalau skill yang nggak dinaikin, skill expertise-nya nggak naik. skill exercise. Skill dinaikin pakai silver. Iya, pakai silver juga. Aku malah kurang ininya, skill poinnya. Beli aja. Mark the spot. Beli pakai gold. 30.000 dapat 15.000 skill point kalau nggak salah. Belinya di mana? Di mall itu, terus yang gold itu, terus ada skill point. Oh, yang 1000. Iya. Dapatnya berapa nih? 30.000 dapat 15.000 skill point kalau nggak salah. Duri ya. Sabar dulu. Kita bangun. Siapa itu ke rumah? Yuk, Justin. Kita mau kemana lagi? Nah, katanya mau parkour tadi. Ayo. Aku kasih ke kamu aja. Tempatnya di mana aja? Udah berapa kali parkour, Mbak? Hah? Kecil suaranya. 11 apa 12 gitu kayaknya. Udah banyak. Aku aja baru 10. Lah kita. Ayo guys. Mamam silakan yang mau makan. I've marked a spot. Di sini masih ada gak ya?
Yang di sini udah. Ya di mana aja nggak apa-apa. Kalaupun udah juga masih tetap dapat hadiah kan. Emang bisa 2 kali? Udah nggak bisa. Kalau udah. Kayaknya sini udah. Crushed just like that. Tuh udah nggak ada di sini. You're not the best warrior I've met, but you are. Mana sih Ciluk di bloket itu dia? Sambal guys. Sambal guys. Ayo guys. Mana nih? Lah, si Ciluk kemana sih? Di bloket dia. Aku juga belum bloket. Iya, ayo bloket dulu apa? Mau bloket dulu. Iya, biar kelar. Ya udah boleh. Bloket dulu Ras. Skip boleh. Lah, malah keluar. Orang kita juga mau bloket ya padahal ya. You really didn't know a good person, bad person? Nah, I'm just a soldier. Ayo Ras bloket dulu dah Ras. Kita blokade. Bentar, mana yang bloket? Dia mau nggak sih? Mau ikut nggak sih? Nggak mau ya udahlah. Kita yuk masuk yuk. Yes. Ama. OTW. I've marked a spot. Masukin dulu aja. Siapa Dara? Mana Dara? Aduh nyungsep. Guys, celana aku bolong gede sekali, guys. Minggir kalian asu-asu. Sepi. Di mana Mbak? Selatan ya? Itu selatan ada orang. I've marked a spot. Itu sih itu mau ikut itu. Randy. Siapa? Ada berapa slot? Mau bikin banyak ah? Yang gede aja, yang banyak. Pada mau ikut tuh katanya, ya udah biar rame-rame. Dadadada. 12.
Oh iya. Minggu. Mana sih? Gimana caranya? Unmute. Gimana sih cara unmute? Gimana caranya? Tuh, ah. Ini kemana lagi nih habis? Gak tahu caranya. Dia nungguin di situ. Kita ke Plaza Golo aja kali ya, nungguin ya. Ah, bunuh. Alhamdulillah akhirnya aku bisa ngomong, guys. Aku berasa kayak ini apa di bawah kepemimpinan diktator, nggak boleh berbicara. Mana si ini nih? Oh, si Randy udah di depan. Kemana kita? Oh, ke Zirkoya tuh. Zirkoya udah ada. Udah sakit leher hamba. Ini gara-gara yang kemarin main parkour leher gue sakit, guys. Pegel kali hidup gue.
rata. Naik motor ya bodohnya diri. Ini rame amat ini. Iya, Ini punya satu sebenarnya. ada si Enjoy. Ini jadi punya siapa nih? Ambil aja yang cepet-cepetan. Nggak mungkin dapat lagi sebanyak itu. Kemana lagi kita? Oh, Wilka. Jero tunggu aku. I've marked a spot. Jero. Mana? Tuh ngikutin tuh Randy kemana tuh. Buset tuh Vegetar. Ke Wilka ya? Cepat, ayo cepat. Bad person. Curse you and this world. Kita naik. Woi, enjoy. Woi. Perangin kita meninggal itu. Akan memuncaknya secepat mungkin. Ayo. Telat. Sial. Anjing gak dapet. Anak Enjoy semua yang dapat kah? Enjoynya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang juga dia. Iya rame banget dah lah, ntar malam aja lah. I've marked a spot. Ayo ntar malam aja lah. Kita mau ngapain nih? Parkur lah. Ayo mana? Kita cari parkur aja, parkur. Itu si over terus mau ngikut apa dia? Mau ikut parkur dia. Parkur. Lah kok keluar dia? Dia nggak mau ikut parkour kah? Oh kayaknya dia mau nemenin Yiren dulu dia daily. Ayo Jiro, let's go Jiro. Itu Keluar ada. dari Itu masih ada si Ras. iya, ayo kita ini keluar. Ayo Bang Rus, kita keluar parkour.
Iya, dapat silver. I've marked a Ayo, spot. aku follow. Dibikin jadi Ya kali 1 juta. kalau 1 juta udah ramai tempat parkour. Iya. Ayo, kamu di mana parkournya? Hah? Hah? Nah, Ini 4. suplainya kok nggak bisa diambil yang ini ya? Aneh banget. Tuh, hilang nih. Wah, Apanya hilang? tadi ada supply di atas ini. Ini nih. Dar. Tuh. Nih. Coba tembak. Ini udah jatuh. Ih, di gambar aku nggak ada. Sumpah. Ada nih, udah jatuh dia. Di aku nggak ada anjir. Yang ini udah kan Mbak. Si Ras belum sama sekali dia. Nggak apa-apa. Kalaupun aku udah juga nggak apa-apa. Warrior I've met, but you are the most I'm just a soldier. They really didn't. Oh, yang ini Ya, yang ya, haram apa? ini. Ini yang semalam Tadi aku aku sampai sejam beli anjir. kotak. Mau Udin. Ah. Nanti nyampe atas gua taliin. Oke, silakan. Silakan naik. Bikin tali yang banyak ya. Pindahkan dulu ini. Ya, ya. Oh iya, lo gampangin. Iya. Oh, Silakan naik jatuh. duluan, Bapak. Silakan naik duluan, Bapak, kalau gampang. Ngapain sih? Ayo, katanya gampang, ayo. Semangat, guys. Semangat, guys. Ya, ya. Aduh. Salah. Hampir aku jatuh, gengs. Hampir jatuh. Wih, sekarang aku udah lancar. Semalam macam haram anjir. Salah. Lagi aja. Babi air. Nih, pakai tali nih di sini ya. Gimana? Sebentar. Ya bikinin. Ah. Oh, gampang ya, gampang. Katanya gampang. Tuh tali tuh. Lah, tetap mesti naik kah tuh. Iya, di situ. Nanti satu lagi di sini.
Aduh, meninggoy. Wih. Mantap, gengs. Hampir aku mati, gengs. Hampir aku mati. Aduh. Oh, tombol ini harus digedein. Tombol lompatnya. Ah, aduh, meninggoy. Susah kan, udah dibilang. Itu satu step lagi tuh. Udah nyampe situ. Malah jadi di paling bawah guys, kita guys. Kuda susah bingo. Hehehe. Lagi aku malah ngikutin ini terus lo. Nggak ada jatuh banget. Aduh. Nah, di sini bisa gak nih? Kasih tali. Ini nih, kasih tali. Udah nyampe atas. Udah nyampe belum? Belum. Nah, di sini bisa pasang tali nggak? Nah nih, talinya tuh, situ. Mana tuh? Mana tuh? Aku melihat ada tali. Mana? Sini, sini. Woohoo! Asik. Mantap. Kayak kemarin nggak ada lewat sini dah. Emang ada ya? Aduh. Itu gimana ya?
Benar. Aduh. Eh, duh, nggak bisa. Kemarin perasaan kemarin cuman tinggal jalan doang deh. Mungkin itu salah jalan ya sih. Enggak bener sini. Ya Allah. Si Res kemana dia? Nggak ngerti. Apa dia sudah menyerah atau dia sudah sampai di atas? Oh my god. Oh ini masih di sini nih. Itu kalau udah naik situ udah aman tuh. Kalau udah dari situ. Ah, bisa akhirnya. Oh, lompatnya dari yang bawah, agak bawah. Jangan pas di mentok. Lompat ke sini. Iya, Oh iya. jadi nggak kepentok dia. Terus, oh ya, oke. Oke. Udah, Mantap, gengs. udah aman itu. Aku bikin tali di sini. Ntar aku bikinin tali dari atas. Tadi dia ngomong gampang ini. Aduh. Dibilang susah. Ini aku bikin di sini nih Zero. Ya. Aduhai. Ini Zero. Ini aku bikin yang pas kamu naik. Coba bentar ya. Nih aku turun. Nah, mana kalian? Masih di bawah ini, mentok. Mangat. Enak guys. Ih, ya ampun. Ini pas yang
udah sini. Malah buang bom nggak tuh? Dah, tinggal zero. Udah diam aja di atas, nggak usah turun-turun, ntar susah lagi kau naiknya. Ya Ya ampun. Allah, pakai turun-turun. Udah dibilang di atas aja. Ini ada waktunya soalnya talinya ntar keburu hilang. Ayo, cepat. Ini Zero, cepat. ini nggak mau naik dia. Kenapa? Ya ampun. Sumpah Gimana sih loh. Zero? Kenapa jadi susah di bawah sini? Aneh. Ini kan udah ini gampang banget bikin ini. Wah, ininya udah. Ininya cepat. Udah mau hilang. Tuh sumpah nggak mau. Hilang lagi. Ah, Siapa namanya? Bang Rus, yang di atas. Aku mau bikin yang bawah. Yang tadi di atas bikin lagi bisa nggak? oh, udah hilang ya talinya. Nah, itu udah. Pokoknya kalau misalnya yang tadi buat naik yang terakhir itu kalau sampai hilang dibikin di posisi yang sama ya. Ini aku soalnya itu aku yang buat. Kalau aku bikin yang baru itunya hilang soalnya. Zero, kamu udah naik? Udah nih. Oh ya udah nggak usah kalau gitu. Nggak usah. Bentar lagi nyampe nih. Yuk naik. Jatuh dia. Nih, jatuh lagi. Oh, ini langsung ke atas. Mantap kah? Astaga, dia bikin 3 nggak tuh anjir. Gak gitu konsepnya. Mantap. Kaget mau jatuh. Sudah. Tada. Mana nih? Ini nih. Ngembak ya. Lah. Sira sudah keluar. Lah. Ya karena kita udah pernah jadi nyangkut. Oh, ya udah kalau gitu kita keluar. tinggalkan aja kali ya. Iya keluar. Nggak dapat apa-apa ini. Ayo, yang lain yuk. Cari di mana lagi ya? Di sini ada. I've marked a spot. Di sini udah juga ya, Mbak? Di sini udah. Tapi nggak apa-apa sih, itunya kan belum. Mana ya? Yang ada tanda merahnya. Yang di map. Ras, di map kau ada itu gak? Tanda merah tuh. Soalnya ini nggak kelihatan lagi. Oh, kalau yang udah selesai udah nggak kelihatan ya? Iya. Oh iya, di aku juga udah nggak ada.
Ya udah, berarti dikasih ke kau aja ininya ya. Pemimpin ya. Dadada. Ya ampun. Kayaknya kalau pakai PC lebih susah dah. Jatuh mana ini? Ngebak. Wih. Aku udah bikin tuh. Woi. Zero. Itu dari bawah. Zero. Mana? Aku udah bikin tali. Di atas itu. Lewatnya mana nih? Kanan. Ini nih, naik dari situ dulu nih. Nih. Gimana sih nandainnya? I've marked a spot. Cover me. Di sini kan? Lah itu gimana naiknya ke situ? Itu naik ke situ dulu nih, dari samping situ. I've marked a spot. Terus samping situ. Nah. Gitu loh. Nah. Naik lagi. Nah. Coba. Nyangkut. Ini gimana sih? Kok jadi suka nyangkut dia? Nah. Coba lagi. Ke Sang Valley. Di Sang Valley. I've marked a spot. Yang paling I've marked a atas. spot. Sang Valley aku kayaknya belum. Kayaknya ya, tapi aku lupa. Sebelah mananya? Ini yang bangkai I've marked a pesawat. spot. Ada Yang di bangkai pesawat ya? bangkai pesawat ya. Bangkai pesawat di depan dong berarti. Ada garas.
Guys, aku nyangkut guys. Lihat sini. Serius guys. Ini aku kalau turun mati nih. Sini nih, di sini. Di sini. Sini nih. Rambu jalannya. Ada yang jatuh tuh kayak barang aku. Jangan. Ini nih, di sini loh. Nih. Nih. I've marked a spot. Di situ juga ada. Iya. Sabar guys. Ngambil tas aku yang jatuh. Ya Di- ini batu. Kok gitu nggak Di gua sini, ambil. di sini nggak bisa yang atas yang bisa. Ini drone. Nah itu drone. Tadi di atas batu itu. Oh iya ini drone. Bunga di tepi jalan. Disuruh ke bawah itu bukan ke atas ya? Hah? Aku masuk ke dalam itunya. Iya sini. Udah bisa kalian. jalan jalan pintas gitu. Oh, ada yang nyelamatin. Iya benar-benar. Malas lompat-lompat dan terjun. Aduh. Di mana lagi ya? Di pusat penelitian di situ ada juga kayaknya. Di penjara Mojave juga I've ada. marked a spot. Kok di mapku nggak kelihatan ya? Iya, kalau udah kelar nggak ada. Enggak, ini juga belum kelar juga nggak kelihatan. Masa? Di Ventar juga ada tuh Ventar. Oh iya, Ventar ada. I've marked a spot. Yang deket I've marked a pantainya. spot. I've marked a spot.
Di sini. I've marked a spot. Ngelem nggak tuh? Di mana itu ya? Di sini. Di sini Ada. guys. Sini guys. Di mana itu Mbak? Lah, kok keluar dia? Kok si mbak kirinya keluar dia? Itu invite dulu si mbak Raya. Tadi yang itu drone. Ini bukan nih. Ini nih. Nah, benar. Lah. Oh, yang ini udah kayaknya aku. Ini aku udah ini. Ya. Selalu preset. Ini guys, aku udah langsung nyampe guys. Mana nggak bisa. Guys, aku udah langsung nyampe loh ini guys, pakai tangga guys. Astagfirullah. ini di sini guys. Mana tali. Ada tangga itu. Oh iya tangga. Sampai langsung. Easy peasy lemon squeezy. Udah berarti aku sini. Nyampe. Tadi dari mulai kan kamu ke kanan Jero, aku ke kiri, langsung nyampe. Majulah kau, maju. Ya. Bener-bener. Teng. Tiap titik rambu ada kayaknya. Coba aja. I've marked a spot. Iris sudah belum ya? Belum kan? Di mana? I've marked a spot. Exist. Belum. Ini ada nih. I've marked a spot. Nah, iya di sini. I've marked a spot. Bisa pakai tangga gak nih? Bentar. Ini aku udah belum ya. Ini udah kayaknya ya. Oh, nggak nyampe tangga mah lewat sini. Ya ampun.
Ya ampun. Bisa kah lewat situ? Bisa. Sampai. Nah iya cakep. Du, 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 du. Du, du, du. Du. Mana sih Ras? Du, du, du. Kenapa harus lompatnya ke kiri dah? Kenapa nggak lurus? Ya, itu lagi dia. Kok ngikut unfollow? Sampai jam berapa kemarin? Sampai jam berapa, Mbak? Di I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Gimana ini? Itu drone ya? Itu drone ya? Oh iya drone ini mah. Di mana lagi ya? I've marked a spot. Oh di ini yang di tempat mobil-mobil bekas, yang di tempat mobil bekas tuh ada. Di sini ada nggak? Mana sih?
Finishnya di mana finishnya? Oh, pakai tali di sini bisa gak? Pakai tali di sini bisa gak? Sini ya. Coba. Kayaknya susah, sulit. Bisa. Itu mbak, ada tali itu mbak. Oh udah naik. Di sini. Mana lagi? Coba kita berkeliling di sini nih. Di lahan mobil bekas tuh ada 3 loh. Ada 3 titik. Apa 2? Kalau nggak salah ada 3 titik dah. Lahan mobil bekas. Udah menyerah dia mbak. Sudah menyerah dia. Sudah menyerah. Sudah menyerah. Kita cari yang belum. Barai lagi AFK ya. Kita cari di bangunan-bangunan. Oh. Stop. No. Yang naik di sini udah belum, Mbak? Di mana? Yang naik ini. Yang naik ini udah belum? Udah. Aku Oh, udah. Iya, soalnya udah ada. Gimana lagi ya? Sini. I've marked a spot. Sini ada nggak?
Yang panen drone ya. Drone tuh. Di penjara Mojave kan udah juga. Udah. Nah di sini nih. Oh ini drone juga. Oh itu di atas ada kotak tuh. Ada nggak Mbak? Kelihatan nggak? Apa? Drone. Tapi di atas ada kotak tadi. Killing you is a piece of cake. Naiknya dari mana ya? Dari sana ya. Wah, besar sekali ini. Kita naiknya dari mana ini? Aduh. Lewat mana ini? Nggak bisa muter. Tapi harus lewat sini kayaknya. Iya bisa. Di aku udah nggak ada kayak kotaknya udah aku ambil kayak. Di mana tadi kotaknya? Oh, di ujung ini. Tangki bahan bakar. Di mana lagi ya? Parkur, oi parkur. Sini ada kan? Coba kita keliling, coba sendiri-sendiri. Iya. Siapa tahu nemu. Ada 20 soalnya. Ini apa nih? Ini drone ya? Iya drone ini. Not seeing things, check. Conscious and aware, check. All good. Lama nyangkut lagi. Oh ini nih, ini. Ada. Yuk, I Dah. marked a spot. langsung itu aja. Emang bisa kita Bisa. berdua doang? Bisa. Oh bisa. Dari kiri terobos aja apanya? Yang tadi kah? Beda ini. Oh pencet. Oh ini 3 nih baru nih. Iya. Dedede.
Di mana itunya? Gimana cara naiknya? Di mana finishnya? Di ujung sana kah? Di atas sana. Apa sini nih? Atas I mana? marked a spot. Nah, sini mbak. Aduh, hampir. Ya, Hampir oh. aku tuh. Sebentar. Aku padahal mau bikin tali anjir. Apa ya? Aku bilang sebentar itu mau bikin tali. Biar kau bisa langsung naik. Iya. Nah, Masih deket itu. tali anjir. Kok nggak mau lompat? Iya. Mulai kesal. Mana? Oh, situ. Apa sih? Aduh, anjing. Di mana kau mbak? Di belakangmu. Oh, Aduh. Main ini ya, sampai ngeden. tunggu. Nih, lihat dulu nih posisinya. Manjat lah. Oke, waktunya keluarkan tangga. Nah, oh my god, hampir jatuh. Aduh. Nah, kayaknya taruh sini bagus nih. Kita taruh sini aja ya. Talinya kita taruh sini. Bisa gak? Nggak bisa lagi. Sini mbak. Ini tali nih mbak. Oh, kirain jatuh. Talinya di sebelah sini. Gue taruh. Terus kita kemana? Sana. Ya ampun.
Udah kacau nih. Oh my god, Jatuh. jatuh. Aku pasang tali tuh. Tadi udah masang sih. Mana ya? Tuh. Sampai nggak? Iya anjing, cuma segitu doang. Bentar, aku cari tempat. Tadi yang oh ini nih, ada, udah. Ini loh, Zero, ini kan langsung lebih jauh. Nyampe ke bawah udah. Sepertinya sih nyampe. Nggak nyampe juga udah. Aman. Aman. Silakan. Ini jatuh ya? Ya. Zero, ini. Naik tangga. Zero. Ayo. Naik tangga ini. Oh benar-benar menguras pikiran ini ya. Di mana itunya? Hah? Lewat mbak? Oh sini. Lewat. Benar. Iya udah sini. Anjing. Aku di mana? Aku siapa? Loh. Oh benar. Sini. Dede. Yeay. Mantap. Masih ada 4 loh. Iya. Deden. Mana lagi kita cari berkeliling. Mana ya? Kita ke sini. I've marked a spot. Ini drone ya? Drone ini. Ada belatung. Masih bertahan. Harus bertahan. Oh, ini ada. Ada. Yang ini udah, Mbak.
Yang ini udah. Nggak tahu, aku mesti lihat dulu. Oh ini udah. Ini yang Oh, tadi ya? ini kan tadi udah. Ini yang tadi ya? Iya. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Ini udah. Berarti di sini udah, ini udah. I've marked a spot. Mojave tadi udah. Oh nyangkut. Kayaknya kayak tadi itu tempat-tempatnya yang kayak di pelosok-pelosok begitu loh. Iya, I've marked a spot. di bukit-bukit ya. Bukit-bukit, lembah-lembah. Jadi ninja Hattori. Mendaki gunung. Lewati lembah. Yang di Mojave udah ya, Mbak? Aku udah yang mau jawab. Kamu udah belum? Udah. Udah. Ada 2 nih yang di Mojave. Dua-duanya udah. Ada. Kayaknya udah ya. Soalnya di map aku udah nggak nongol. Ini yang di dalam. Iya yang di dalam. Yang di dalam sama luar udah. Oh udah ini yang ini udah. Kamu Kayak- udah? Kayaknya belum yang ini. Belum. Belum udah. Ini kemana kita? Lewat sini kah? Sini ya? Bisa lewat tangga gak sih? Terus nanti kemana ini? Sana. Kemarin tuh kayaknya bikin tangganya di sini. Sini ya? Coba kita bikin tangan di sini. Coba kamu lihat yang mana sih? Iya yang ini udah ini kemarin. Di sini kemarin bisa bikin tangga. Bentar. Ini yang di tempat hijau-hijau nih. Nah. Ini zero. Aduh. Gitu. Oh gitu. Anjir. Bagas sekarang. Banyak kali, coy. Apanya? Ambil itu. Oh ini. Habis. 200.000. Ngeri sekali. Ngeri. Siapa itu? Anak Joy kah? Apa Elementum? Mantap sekali, aku dapat 4.000. Anjir. Telat, nggak lihat lagi fokus. Lah, tadi kan masih ada itu sekarang tadi. Habis.
Ya. Lewat sana aja. Sama aja. Ya, malah ke bawah, cu. Aku dapat 3.400. Ada yang 3.600. Yang dapat 4.000 itu mantap banget. Emang ada? Iya, 3.900 dan 4.000. Nah, kita lewat sini aja nih. Bisa nggak? Kita lewat tiang-tiang ini aja nih. Kayaknya lebih mudah. Belum ya kamu yang ini ya? Belum. Sekarang total berapa? Baru 13. Lah. Berarti masih banyak banget dong. Masih 7 lagi. Bagi Raymond berapa? Nah, ini udah. Coba kita keluar sekarang ke bukit. Ini ada box. Di mana boxnya? Bentar aku mau buka Gojek. Ada box. Iya ya. Di mana box? Ini sini, di sini. Tadi ada pencet tekan F. Udah. Ini boxnya di mana ini? Ada gambar boxnya tapi nggak ada itunya. Nggak ada boxnya ya. Di atas itu. Di atas ini ya. Coba kita pakai tangga. Lihat di atas. Bisa gak? Nggak ada. Tak bisa. Di atas itu juga nggak ada kayaknya. Sini ada nggak? Enggak.
kebuka. Di sini ada scavenger ya. Kita ke bukit-bukit. Nah, coba kita ke sini. I've marked a spot. Di kiri ada tangga. Kiri mana? Yang tadi. Tempat yang tadi, Ras. Yuk, nanti balik lagi kita. Ntar, gua penasaran di sini. Ada gak ya? Echonya meningkat. Di sini masih ada box. Bakire komen dia follow. DC dia. Kita ambil ini dulu. Apa namanya? Kotak sembako. Kan masih ada kan? I'd prefer exploration tokens over bullet casings. Coba kita balik lagi ke Mojave ya. Mojave. I've marked a spot. Mojave. Mana tangganya? Coba kita taruh tangga di sini bisa gak? Nggak bisa. Tuh nggak bisa. Tangganya sebelah mana? Masuk ruangan sini. Oh ini. Oh iya. Let me check what's in the box. Thank you. Ini kita naik tali bisa gak? Oh nggak bisa. Lanjut kita cari jalan.
Kalau Mbak Kiri udah 17, Ini nyari apaan ini? Bare udah berapa totalnya? 17 kah? Apa? Parkur Parkur. Ceknya di mana sih? di ini cerita. Map eksplorasi. Golden Desert. Lihat. Mana sih? Oh ini progres wilayah. Oh iya. Tantangan transportasi. Balapan. Clean. 16. 16 aku. 16. Oh, udah 4 lagi, tinggal 4 lagi ya. Wait. Kita mau kita coba. Di sini ada nggak? Oh, di sini udah. Nggak ada nih. Ini goa. Ini goa nih. Meledakinnya pakai apa ya? Bom. Bom. Ini. Wih, kok nggak pecah dia? Kok nggak pecah ya? Oh, my stomach. Hopefully the stuff in the crate is still intact. Coba kita ke sini. I've marked a spot. Lewat jalur pinggir aja. Biasanya kalau yang pinggir-pinggir ada. Semoga. Nó gelap.
Salah weh, salah jalan. Orang kita mau ke sini weh. I've marked a spot. Lewat jalannya mana itu ya? Sini. Salah jalan. Nah, di sini ada kali. Di sini mau udah ya. Oh, ada nih parkour. Ada. Ah, ini nih. Cobalah kau mengerti. Sudah. Ini ada nih. Ini bintang berapa? Bintang 2. Ini lewatnya lewat mana nih? Lewat mobil. Ini udah mbak? Belum kayaknya. Oh, ke sana. Ini mah pakai tangga aja nih mbak kayaknya. Tangga di sini nih. Oh bisa. Oh udah ada. Ses. Ada. Uwe. Dari sini Jero. Lah, kamu mana? Jero, sini langsung. Tuh, udah. Yeay. Easy. Ih, ada pesta dinosaurus apa pula ini? Mana? Oh, lo baru lagi dong. Di mana lagi? Sini udah. Coba ke sana. Sekarang. Tidung. Oh, jalan tadi juga bisa lewat sini ya, kampret. Ternyata nembus. Bener ya, ikutin aja ya. Waduh, hancur deh motor gua. Mana gak di sini? Ini masuk apa nih? Ini bisa gak? Masuk jalur kereta.
Ada box. Ada box di sini. Let me check what's in the box. Oh, level 50. Oh. Udah masuk color main sini mah. Ya habis bensin. Baru tahu juga kan lo. Gue baru tahu sih itu nembusnya color main. Di sini ada kah? Kita cari di sini. Di bawah sini ada kotak gak? Oh ada nih. Ini apa nih, drone? Bare suaranya keresak-keresak. Nah, itu yang keresak-keresak apa ya? masih keresak-keresak. Udah enggak? Ini drone. Oh, drone di sini. I've marked a spot. Drone. Sini ada gua. Mana gua ya? Ini nih, di sini ada nih. Aduh, nyangsang. Hopefully Di the stuff in the pangkalan crate is udara still di dalamnya. intact. Jero, Pangkalan udara. Pangkalan follow aja udara. ke sini. Gimana cara masuknya ya? Di sini belum kan? Ya telat ngasih taunya Ras. Oh iya ada nih. Nggak bisa pakai tangan. Oh ini bisa. Di dalam ya. Alah anjir jatuh. Guys, aku Apa nyangkut? terjebak guys. Ya guys, aku terjebak di ini guys. My God. I'm just a soldier. Dah, kok jadi ngikut juga? Ih, Bisa pakai tangga. Aduh. aduh. Mati kau. Admit, you're not the best warrior I've met.
Ayo sini. Ini udah belum ya? Kayaknya belum ini. Belum. Oh, 3 lewat mana nih? Ya ampun. Woi, suruh melihat katanya. Trek pendakian. Oke. Untung. Nyampe kah? Malah terjun. Seriusan nyampe itu situ. Mau pakein ini aja kah? Tali di sini ya. Kita pakein tali aja di sini ya. Pakai tali. Ayo. Aku malas sekali. Tali. Thank you. Jatuh. Nice. Nice. Mantap. Oh ini susah nih kayaknya yang pas di sini nih. Iya. Ya sumpah. Jatuh di sini loh. Talinya tadi di mana? Monyet susah bener. Harus lari dia. Di sininya yang susah nih, Mbak. Berak sekebon. Tolong pasang di sini please. Sini. Zero. Di sini. Iya. Iya di sini. Ya udah sini. Sampai kali hidupku. Sini ya. Bisa kan nih? Gak bisa. Di situ. Bisa nggak Zer? Sebelah sih. Ke box lagi. Nah dari situ, dari situ aja. Tar lagi. Nah dari sini nih. Nah ini ada nih. Atas sini. Nah. Kok nggak mau ditaruh? Dah. Thank you. Sampai kali aku. Ya Allah. Ugh, I can't stand filthy clothes. Ya susah nih yang di sini ya. Oh nice. Kemana lagi ini kita? Lewat mana? Lewat mana ini? Monyet. Oh lewat sini. Lewat sini kah? Malah ke bawah. Ya.
anjir. Susah ini. Tadi kalau udah sampai yang di sana bikin tangga yang bikin tali yang di sana Ya. juga dah. Gila. Iya kayaknya harus bikin tali juga di situ. Emosi. Aku bikin tali deh di sini. Iya iya. Kalau kita jatuh. Tuh begitu suka jalan dia. Coba Zero, nyampe nggak? Zero, Mana? ini naik dari sini aja. Loh, dari bawah sini. Nyampe nggak? Nyampe. Nah, Nah itu gimana ya, mentok itu ya kepalanya. Apa pakai tangga kah? Coba kita taruh tangga di sana. Nggak mau. Taruh sini. Gimana ini ya? Kemana lagi kita ini? Apa jongkok? Oh jongkok mbak, lewat sini sebelahnya. Terus? Jongkok. Kita kemana nih? Oh iya, sini. Jongkok ke sebelah. Jalan jongkok. Loh ini kok gak mau lompat. Nih, kita kasih tali aja nih. Di mana ya? Sini ya. Nggak bisa kayaknya ada. Ngapain? Kasih tali. Udah bisa. Oh udah. Lah kita ngapain pakai tali? Waduh. Dim. Wih. Sabar. Ayo Zero, rame banget anjir di sini Zero, mending kita lari Zero. Keluarnya lewat mana anjir? Tadi kita kan lewat tangga. Oh sini Zero, sini Zero. Oh ya Allah sakit. Ampun. Ya. Ya. Jatuhnya banyak banget itu ya. Bareng. Aduh. Guys, aku masuk lagi ke sini. Meninggoy. Dan terjadi lagi. Follow. Ya itu mau diambil dulu nggak?
Nggak usah lah. Ambil aja sini nggak apa-apa. Cepet. Sini, sini. Kan aku di tempat yang aman ini. Yuk. Cepet Zero. Zero. Mana? Zero. Cepet Zero. Zero cepet. Cepat. 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 Di situ kan. Yuk. Naik lagi. Nah. Man. Ih. Lama sekali anjir. Kemana lagi ya? Bang Ras, daripada lu gabut ya kan nonton, coba lu ngikut. Kita udah dapat banyak nih. Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good. Kemana lagi kita? Kita cek. Di sebelah sini banyak kah? Soalnya tempatnya gede ini. Nasar pula. Astaga, aku terjatuh. Ding. Kayaknya udah nggak ada sini ya. Terus kita kemana lagi nih? Kesini tadi udah. Sini ya, sini. I've marked a spot. Kota Sanders sudah belum ya? Kota Sanders sudah belum kamu Zero? Kota Sanders yang di mana tuh? I've marked a spot. Yang di situ. Kayaknya belum deh. Coba. Ada nggak di tempat kamu logonya? Bentar, dicek dulu. Sini. Ini bukannya drone. Drone ini. Iya, ada oh, berarti udah. Kalau misalnya nggak ada. Iya, nggak ada. Udah berarti. Kita periksa. Aku turun ya. Kita periksa yang pojok-pojokan aja nih. I've marked a spot. Di pinggir-pinggiran biasanya. Ada drone. Ini apa nih? Oh, sini ada nih, Mbak. Sini ada nih. Ada box snatch. Di sini ada nih. Bentar. Aku ketemu box. Oke.
Belum. Belum ya? Lewat mana? Lewat sini. Oh, naik. Ya ampun. Wih, nyangkut. Terjebak di batu-batu, nggak bisa keluar. Hah? Oh, bisa. Untung nggak ya bisa. Lewat mana ini? Ini aku udah di seberang. Pada naiknya bisa lewat sini loh, Zero. Lewat mana? Lewat yang tadi di bawah situ. Lewat mana? Bawah. Di sini nih, tadi aku juga jatuh. Oh, tuh. lewat Tinggal naik sana. dari sini. Langsung naik dari sini. Lah. Nah. Itu senjata dicopot dulu. Biar nggak susah. Sama aja. Emang ngaruh tah? Ngaruh lah. Kan mau megang batu. Lumayan. Mana? Oh, pas sini ya? Anak setan. Sini pohon. Bisa pakai ini gak ya? It's okay, I'm okay. Oh. Dulu keram tangan. Ih, ya Allah. Jatuh lah. Ya ampun. Wih. Ya capek deh. Mana ini? Ya, ulang lagi. Oh, kalau udah dari pohon situ kasih ini. Kasih apa namanya? Tali di pohon. Wait. Nih, aku bikin. Bisa. Zero. Itu di batang kayu harusnya sih, Mbak. Oh, salah. Bisa nggak di batang kayunya pertanyaannya? Bentar, aku bikin. Nggak bisa, Zero. Nggak bisa. Bisa. Bentar. Aku mesti naik dulu dong. Astagfirullah. Aduh. Malah jatuh dia. Malah jatuh semua.
Ada. Itu nggak apa-apa tuh naiknya dari situ tuh langsung tuh bisa tuh. Dari mana tadi? Dari sana. Coba bikinnya di sini. Astagfirullahaladzim. Susah kan di sini kan? Sumpah ya, kesel kali aku hidupku ini lah. Coba, bentar ya. Nah nih, ada nih. Nah tuh, bisa gak nyampe bawah gak tuh? Bentar. Kayaknya sih nyampe deh. Di batang pohon ini. Batang pohonnya jadi mana? Yang tadi tempat iya. jatuh. Nyampe bawah mana? Sini. Kagak. Masa nggak nyampe? Nggak nyampe. Ya. Coba ntar ke tangga. Bisa nggak? Oh iya, nggak nyampe ya. Ini batu besar ya. Udah, lewat sana aja udah paling mudah. Alah, kena. Mengambang pula. Ya, jatuh lagi. Udah paling bener lewat yang sini lah. Iya, nggak bisa gantung itu. Iya, mentok. Kurang. Itu ke kalau iya kurang panjang. Ya Allah. Firullah. Turun zero, jangan naik. Coba aku bikin di sini zero. Di mana? Sini aja. Di mana itu? Jangan ke situ, ntar malah jatuh lagi. Lah nggak bisa lagi, ntar. Tangga nyampe gak? Ini. Nih, bisa nggak, Zek? Nah, bisa. Dede. Curam sekali. Iya, kan? Ini ya guys. Namanya juga usaha guys. Astagfirullah. Jantung. Ayo sini. Taruh dulu makanya tembakannya. Nah. Kan jadi berat kalau bawa tembakan. Satu lagi guys, aku 20 guys. Cepet banget, gua masih ada 4 mbak. Berarti ntar kita cari lagi. Masalah kemarin tuh yang kaptennya bukan gua, jadi ngikut doang.
nggak ada yang nge-record kah? Ini nanti gue bikin konten dah, biar orang tahu tempat-tempatnya. Satu lagi, kita cari di pinggir-pinggiran, pasti di daerah pinggir-pinggiran mbak, tinggal yang di daerah batu-batu kayaknya nih. Di sini ada gak ya? Di sini coba ya. I've marked a spot. Deh, kok ke Central Plains lah kocak. Nyasar anjir. Kesini. I've marked a spot. Apa deh? Wadaw. Di sini ada jalan nih. Mentok. Mentok nggak bisa. Mentok. Oh nggak bisa. Mentok. Mapnya mentok. Mapnya mentok di situ. Ini udah di sini. Di sini ya. I've marked a spot. This is exactly what I need. Oh, ada gua nih.
Hopefully the stuff in the crate is still intact. Oh, ada nih, Mbak. Kemana dia keluar? Iya, jangan jatuh. Oh, nggak bisa dinaikin. Di mana kotaknya? Oh, kepanasan deh. Kepanasan. Oh, dia lagi ini ya. Drone itu ya. Kepanasan, kelaparan. Kotaknya di mana? Di atas ya. That crate was well hidden. Di mana dia? Mode spesial op. Dia masuk mode spesial op. Kayaknya sih itu apa namanya? Masuk mode drone ya. Apa tuh? Oh, kotak-kotak itu. Kotak bensin.
Di mana? Sini. Yang ini udah belum? Udah ini ke atas. Oh, bintang 1 nih. Ada. Ini bikin tangganya di sini bisa gak? Kita kasih tangga. Oh ini udah aku sini. Jero sini. Mana? Di mana itu? Ini. Nah itu. Terus. Kalau mau gampang, tunggu di situ di bawah. Finish aku ke sana, aku bikin tangga. Langsung menang anjir. Ayo, Bikin tangganya di mana? Di sini. bukan tangga, maksudnya tali. Aduh, kebablasan anjir. Ya, enggak lompat. Kenapa dia nggak lompat? Sini, naik pipa. Dari. Oh iya, ya bisa lewat sini ya. Ngapain lewat situ, goblok banget. Bablas lagi nggak tuh? Udah nyampe? Ya. Kok nggak nyampe sih lompatnya? Iya, apa aku lewat atas lagi ya? Bodoh kali ya, Bun. Apa lewat sini dulu kali ya? Bisa gak? Nggak bisa ternyata. Kirain bisa, kampret. Lompat aja. No? Nyampe. Setan. Udah mau nyampe lo. Aduh. Itu nggak nyampe lompatnya. Masa yang jauh bablas lagi kan. Goblok. Sekali anjir. Padahal ini gampang banget sebenarnya. Iya. Bablas melulu. Dari mana ya? Dari sini. Oke, nyampe, mantap. Intinya nggak boleh kebut-kebut di sini. Enggak. Zero, bikin tangga. Bikin tali. Mana. Tapi nggak usah Zero. Tetap aku harus ke sana ya? Iya. Nih. Nah. Mantul. Nah, 3 lagi. Aku satu lagi. Satu lagi di mana ya? Itu dia.
udah coba ke sini belum? I've marked a spot. I've marked a Nah, spot. coba tuh. I've marked a spot. Udah ke situ belum kita? Mana bentar. Mana sih titiknya? I've marked a spot. Oh, situ udah sih. I've marked a spot. Tapi nggak tahu kalau ada lagi. I've marked a spot. Mana titiknya? Di situ tadi mentok. Nggak bisa. Tadi udah ke situ. Mentok. Nggak ada. Iya, mentok. Nggak bisa. Coba yang di sini I've ada. marked a spot. Ini apa nih? Ini drone. Ini drone. This is exactly what I need. Mana lagi? Ini belum ada yang bikin konten ini soal ini, tak? Kalau gue yang pertama udah gue kontenin yang sampai 10 tempat tuh. Bukan, maksudnya dari orang itu. Nggak tahu dah. Belum pernah nyari sih. Mana lagi ya?
Yang sini udah belum, Mbak? Gimana? Yang manjat menara ini. Di sini nih. Coba aku sana. Udah. Udah belum? Udah. Oh, udah. Udah gak ada tandanya aku. Enggak. Kalau kamu belum nggak apa-apa. Enggak, udah juga. Udah juga. Yuk, beli CD dulu nih. Udah ada yang kebuka belum? Nomor 18 326. Yang di sini udah semua ya, Mbak? Udah aku. Di mana lagi ya? I've marked a spot. Ten, terang, ten. Aku udah keliling tadi sampai ke ujung-ujung sampai nggak bisa lewat. Nggak ada lagi. Ini ada drone di sini mah. Ini yang tadi kota sender. Ada kotak. This is exactly what I need. I've marked a spot. Kamu ngadain kambing, Dek? Ini udah belum ya? Kenapa?
Gue udah sampai pojok-pojok ini nyarinya. Aing tadi makan pakai apa? Hah? Hah? Beli kebab. Berapa? Aduh, di mana lagi? Di mana? Langsung, langsung. Makanya sampai ini. Gimana? Lagi ini. I've marked a spot. Lembah-lembah. Tempat cacing sini. Sinyal banget anjir. Aduh, kesini lagi. Enggak. Apa jangan-jangan parkurnya di dekat ini ya? Pusaran ini ya?
Pusaran itu satunya. Yang pusaran mana? Yang puting beliung. I should keep my eyes peeled for places like this. Who knows what I'll find. Mau coba masuk. Pusaran yang mana? I've marked a spot. Oh, itu harus pakai level 2, Mbak. Ininya. Apa namanya? Baju pasirnya. Kalau kita cari-cari kemana-mana nggak ada, berarti di situ. Iya, bisa jadi. Ini tinggal berapa kamu? Tinggal berapa lagi? Tinggal 3. Hopefully the stuff in the crate is still intact. Makanya Di mana ya? masih menjadi misteri. Ini udah di pojok-pojok ini. I've marked a spot. Oh, kita puterin aja nih lembah. Ini udah tadi ini ya. Mentok ini. Iya, nggak bisa. Di Ventar udah ya? Entar udah kayak. I've marked a spot. Mananya di mana? Capek juga nyari ini ya. Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Ini ada kelajengking. Dek, mana kok? Dek, pupuk. Pupuk. Nah, ada Renbisu tuh. Nah, tanya sama Randy deh. Kemarin soalnya dia ngarahin. Dek, Di mana lagi nih, Bang Ren?
Kalau boleh tahu mapnya untuk apa namanya, parkour. Mana dia? Parkour. Apa? Juga. Apa? Truk basah. Salah. Tempat parkour. Masih ingat nggak tempat parkurnya di mana? Tempat parkurnya. Kampret. Oh, tentu tidak. Oh, nonton YouTube dia, pantes. Ada berarti udah ada. Oh, udah ada berarti ya. Only a drone would be able to Mana reach a lagi place like nih? this. Aduh, tinggal satu lagi nih. Mau parkour dari tadi kita parkour gitu. Motorku mau meledak nih. Di sini ada. Kalau kurang si satu, Mbak Ray kurang 1, kalau gua kurang 3. Ini udah nyari sampai ke pelosok-pelosok masalahnya. Tapi paling bener emang. Coba bilang arah-arah dulu. Nggak mau. Bilang dulu cepetan ntar dibantu. Arah-arah. Mana nih? Mana bang? Jero ngomong arah-arah dulu, Jero biar dibantuin. Arah-arah. Biar senang dia. Ketawa kan ya. Let me check what's in the box. Jero. Arah-arah itu emang apaan? Entah. Itu yang biasa wibu-wibu ngomongnya begitu. Arah-arah. Iya. Cuma biasanya kalau yang Jepang itu didesah-desahin gitu. Enggak punya. Di mana lagi nih ya kita? Coba kita ke sana. Udah kan deh? Udah mentok. Oh. Mentok. Tadi coba. Melihat sesuatu.
marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Mana? Di situ. Di situ udah. Di pangkalan udara ada berapa? Ada satu apa ada dua? Ada dua, ya udah. Oh, belum. Ini apa ini? Ini drone ya? Drone. Mana yang bare? Aduh, mending gue udah ditembakin. Sentry kayaknya udah deh. Iya, dia belum. Oh, ini yang gampang sekali. Kenok-kenok. Tuh, ini dia tahu nih. Ya ampun. Pleset lagi. Pelan-pelan dong, pelan-pelan dong. Lihat nih, tadi jatuh nih. Dia jatuh nih. Wow. Mana dia? Mana dia? Jatuh ya? Anjing. Kai. Sini, sini. Ya, kurang. Boleh nggak di itu? Aku nyelip di antara bulldozer nih, gengs. Tali, please. Tali, please. Tali. Ya, sebentar. Kalau udah nyampe sana baru ditaliin.
Padahal kan kalau kalian jatuh, oh enggak. Sini ya, sini ya. Sini. Aduh, hampir aja ngikut si Randy. Kenapa dia jatuh lagi? Enggak, lupa di unfollow. Mana tadi talinya? Mana sih, mana? Nah, udah tuh. Cie. Kok sini, Den. Ini lo langsung ke atas lo. Dia senang yang sulit. Aduh, langsung sekarat. Aduh. Pelan-pelan dong makanya. Gantian. Bisa banget. Kok dia begitu sih? Thank you. No zero. Oh, kayaknya bisa ini deh. Bisa langsung. Lah, kok mending gue? Nih, sudah pakai tali saja biar cepat. Nunduk. Diam. Kai. Ini kan tadi kita pakai tangga di sini. Bisa manjat. Oh, aku sudah di atas. Halo. Sotoy. Iya. Sotoy. Iyalah, yang tadi loh, Z. Yang di batu-batu. Woi, kalian di mana, woi? Meninggal, woi. Buruan, woi, kabur, woi. Lari.
Sakit banget. Terjadi lagi. Sakit. My head Sakit feels banget. like it's about to split open. Ya, kena inti I lagi. should hurry back home and rest. Pulang ke rumah. Kena apa namanya? Mimpi buruk. Dadah. I've marked a spot. I've marked a spot. Sini, Kior. Sini, Kiore. Kena mimpi buruk. Iya, I need to go home, guys. Bobo di rumah. Sebentar, aku bobo dulu. Wah, kacau. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Aduh, El aja belum balik nih jam segini. Jiro. Jiro. Iya. Jiro. Iya. Jiro. Iya. Ada ya? Ada. Kena mimpi buruk kah? Iya. Emang ada misinya enggak kan? Enggak, langsung keluar aja. Kalau udah, iya nih kita mau OTW. Tapi mau makan dulu sebentar, lapar dia nih. Kayaknya habis ini las deh, udah ngantuk banget. Oke. Selamat berjuang, nanti kalau udah tahu tempatnya kasih tahu. Boleh. Itu yang 1 sampai 7 tadi. Ini kurang berapa lagi?
Mana sih? Kurang 3 lagi. Paling nanti dijadiin konten lah. Lumayan. 7 tempat. Udah. Ini udah belum? Ini belum. Ini belum. Udah kali. Udah deh ini kita ya. Udah nggak ada sih di map. Halo Bang Jai. Halo Bang Jeo. Ini mah iya, ini yang gampang. Anjing. Baru mau easy lewat squeezy jatuh aja dia. Sombong sih. Langsung pakai tangga aja. Di sini pakai tangga. Tadi pakai tangganya di sini kan ya, Mbak? Iya. Masih ada nggak? Oh, ada. Nyampe. Deng. Ya udah kalian Mudah. kalian lanjut lah. Oke, thank you Zero. Besok lagi. Yang deket jurang udah. Deket jurang. Udah kita orang sisa tinggal 1 aku. Yang di jurang tuh ada 2. Yang di pinggiran. Ya udah, kalian lanjut lah ya. Lanjut besok lagi. Makasih Mbak Kirei, thank you. Ciluk, thank you. Randy, bye bye. Bye. Ayo lagi. I've marked a spot. Kita pindah ke rumah dulu biar aman ya. Kita sudahi saja dulu sampai sini. Wah, Bang Jeo, Jeko, Jio, Ji. Oh, Bang Jio Ji, telat datangnya. Ini udah mau end stream. Makasih dah, tapi nggak apa-apa udah mampir. Oke guys, sampai sini aja dulu untuk live-nya hari ini. Mungkin yang tadi 7 tempat bakal dijadiin konten sih insya Allah. Makasih semua yang udah mau komen, makasih yang udah mau mampir. Makasih Bang Ras yang udah mau nemenin. Thank you Bang No. Thank you Hams. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.